na me da ho anajo free 12 ko ni bi na hu se obi hye shoe na shoe ne ba kaw nanam efichira obalanda so peja mani na papa ne so wawu ni minim no minne pa kramani trini muse na okọ toilet na ochonso no ba na kramani wuda abone kamera wu wawu ha muni abone eso ne tifi ya ne na tifi a wonyale o se mama bibi abadama nsi yekom ti akrani yedi no wo so me dadan nim idawa najo beye 12 o'clock uko na me tse me dan nachi na me tensa se ebobo dan nachi Nak media and when you go so ocean. I was for Kunya soon will be a quaba and then subium. But Derek Masata Sibium. Ye be dim como afa a blabo near foot to name the ho. I say, oh, share, Bebois one cassa. I'm winning swiding at the honomo. Na say we new to Chenwy, now film a Nak media program ya. If I say we subscribe to channel no. Na what like na what share. There be out for so almost wo echi no e be hu program si a eye futu nsem si no na almost enya bi etie na me say ka we say Kanekwe TV ekoso e wo YouTube Facebook Kanekwe TV se wo pe eye news update eye aman hodo ne niam esisi aman hodo eye Russia ne Ukraine to kwane Israel ne de ekoso a unyen ba bia se Kanekwe TV Pastor Paul J this is Anita and this news update eba. We say Oshi na no search for Kanekwe TV Facebook, YouTube Kanekwe TV no subscribe channel no. Send e be a news update. Say bi no ubenya bi etie. Madam, we mo kwa aba ene eba na media problems. Ya eniami ni abem. Finya bi adom ho ye pa. Awurade nyankopon de ntime ho ye pa. Ya na okasa den amame. Matia. Na ye fa wo say Ipacho ye frame Patricia Aboaje. Me din adodo na so di bi de frame eye onyame ba Patricia. Patricia Aboaje. Ebi no mo de for ye onyame ba Patricia. Pacho na school we sha say we pass Pacho. Me das. Min ko school da. Ko school da. Pacho de. Okay. Na komi ana ofre. Ahaya mitidie. Ahaye me maame papa kro. Okay. Na ya ye fra asmankama. Na yankasa me maame krom de ene ampaba me. Ofenso ampaba me. Na say ampa no mu free. E hono mu ne free. Na ofenso asmankama de me maame papa ena ne krom ne. Pachi ntia mo ta ko. Ye ko pa. Saum. Se bia eye ayefro bi ye ko. Ye ko pa. Okay. Me see ejo na we. Sesi idie. Ne bi atwam na me yetire. Okay. Na me chai. Na sesi idie. Ye onyankopon adwuma aya asofu dwuma ena me ye. Ena we yo. Na me ye. Na me sa won sa no dwuma ketewa bi so a me ye kan. Eno so ye di ade sa. Me ye shower gel aye di dwale. Okay. Etime de paper form e de owuro niamem. Me dia no kra me yende da so nko se wo si wo niama kra otimi hwie bigum edisi. Okay. Program we say no ablabo mu nsem de wa fam de odu ani ehu ne watie. Eno nkomo ne ameta di pa na bebe ya ahwefo ahwe ne so no ebenya afitu ne nda ho ensem sai ni de etie. Ni say o story pa de maye ne pa o nsem de maye ne pa ni abe ma mi wo bi papa bi o wiase pa bi o wiase pa ni ankasa mi ti we de se me namba bi na obi ka se bibi ni wiase a mi ti mi se ni pakwa bibi mfa na ni soda na me bibi afa mani so de mi nim se bibi wo wiase enti awia ni enumere de na ho a o nante hu pa
me ankasa de afa mani so nti minim se awie hu anadwo hu ena anapa so hu ti me de ni nyina minim se menamu a enafom ni nyina mu hu e de ho apeso ka chen yeti o me da se me hu bibi pen pa me mfa ne se be ye 2012 okay ena yenya fimu no nti yebetena fimu no num na yebetena fimu no num na ye me maame ena me nana nde se wanya ne ba bi ko okay ena me ma eka me hu ti yebetena me nko ame wa me dan ebe obi adane de nti ebe fie no be se free 2 weeks eko me dadan nim idawa najo beye 12 o'clock uko na me tise me dan na chi na me tensa se ebobo dan na chi ebodan ne ho timiti na fie so ayewo mu no na me ne efie wo ma yetuba fufuro no na me nim se se fie o ne bia efie ofo ni bi ashadasi aba fufuro na gbon ne bi omu bi ehunu mi fisa na boys wo fie o ti no kwasem ni ti ma mfa na sam na ade ne tokoso abobodan na chi nti ti amsin mu be ehunu mi nsuro ehunu afa die abobo ya be ni 2 weeks biam na me da ha najo free 12 ko ni bi na hu se obi hye shoe na shoe ne ba kaw nanam efichira balanda so shoe ne ba ya ne bedru me mpoma achi na akawo shoe na ka na ntie na anko bi musa ansa na chi wante kasa bia nso bi mante kasa bia intimate ma so asenke bia metise nantie na eba no e sign achi ana e kwa nanim nanti bibisa de mi hu ya ne se mani ya se e kwa sign na baby a meda na sa me mattress da form ena me da so nti matifi sei me mamie nu gumachi na sha se free masui enifan na tale edan okay me wan se ade na sha se free nifa no enchense na ebodan no pra nyesa abo honko ajai ebo se atwa dan ni mu hia na sa akosha se atwa hia ebebo sa be 5 times sa ansa na ajai ebo twa hia sa be 5 times no krani nyame anim ni Thursday na meti sa ade na badam no me yam shime fi se na meti noise no wa fichire afa de abadam na de ade na aba me dem ai me hu so pa wo se chi mi sei na se makoma tu yam hyehye ti mi ye kom sa mere no mi hunu de me nka mi hunu de me nya mi ye din da ho ti se de ye hwe nsuo nwini bi agu me so ama no aye de be ye ansa na ejai ade akochen ade achen ya no free 12 ko na ade na sa babiem na sa bobo sa biem be 5 times na ansa na ejai sare kude na ebo ade ko na ebo 12 something na asaba ebobo dan no pra utimu se be me bia ni nsem odu we de mini aba ma nya obansa be ma pa na betri soso ana ne nsa wode bodo hu se eyensa wow ana ebo dan no ade ne ko so sa be 2 weeks biem me mo so nkire wo bia ada enti firi wo ko be 1 month no na me ba be ma me ne dada mo sa da no na online
nti wote abofra ne te saa de ne pe saa me no osa beye no beye 9 to 10 years akra ne te ya no na wo ya hyehye anadwo na ma ofie ote noise no ote ya no nti o se mama bibi abadam nsi yekom ti akra ne yedi no wo so yedama ade achi ya no the same thing na sa course 12 o'clock time na sa bese asa course biem internet which means 12 o'clock bia no na sa de ne ba na mpache wo se eba edemo no e hosesa wote pampan bi esum bi ba demo ana se noise no kwa ne na wote pampan bi amademo esum bi ama ho ti se na me wo light kese bi si dem na yeni light we fia na me koto kania kese bi na si dem lamp ni bi si dem a me so enti esum bi ani wo mi ngunu sunsun bi se sunsun bi dadan no ho na ngunu bibi sa mente pampan bi se ade bi pampan wo ho nti se obi kasa mente se obi kasa e kan sana e bobo dan no ho nko na unu bi o tokwa bi ana na no ni obi ani ntokwa na minye obi aso bibi nye obi ahwe na muboto asase na manso bi ana so okay ya beta asase no na asase ne ye me nana bema na na asase enti we ne na what ne 2 plot ana wode ba ko che opapa ba enti opapa ba ni si fie ni simfimfi enti ma we ni be ye half na se efa kodi papa ni fie na chi ti we na aka ni half enti numu kura na me ma me sa to plot yi free opapa ba no eho ansa na yesi so dan enti ye besi no na bisuafo ni bi de sorry ti abet enu de na nya asem bia eye yi bia me fa ne se enu beti mama bibi sa abehunu na me ntinenta na ukrusi we se na so no ba na ukrusi ka mu bia ekunu de na me nwale na ware na me bi na me ne to bet na watu kwai ko child no esoja ni ntina oni Ghana ale ntana we ni na ekoso ho no ade ehu si na ekoso na mpese obi ebetie me da asmini abema wabi sama sempa ade a mi ankasa madwene mu no medwene ho a mentimi anka nkire obi ni se me ye madwene se me bo obi amane a obi so be bo obi foforo amane se ne dem obi bi ti ho ewo me se me ne me maame ne me nana me wo fie na enkomodie die wo wiase nti me ye madwene se me ko ka kire me maame ko obeka se tubada me dem o ti so ba ta ne ba de me yem da hye no ene sori dem no ma me da me dem se basa na me koda me maame dem a enya de meti makoda dem obi ehu bebo me ti me yem madwene se me nka nkire me maame na me nko me na na amane me nka nkire obi bia me ame kosa ekon no nti na mama obi amane nti se ade ne ba na yedidi sana ye fa se ade se fi be 12 kono se ade kwa topom a o hye dem kwa tete bibia topom sa na efia na hwan na ete efia nso bi ka ho na me maame wa ha me na na wa ha na me market one nanso me maame ma nte sa ade ne da so mo da o mo dem a mo te de o ma nte da so onye wura dem na ade ne ba de wa o hye dem nkwa na wote enti okay ne akoba ene se first no starting ne de e ba na ehu bo me na ekire de onyankopon mama kokodro bi se ade ne be wo sa me bompaye good enti ne kwasem ni ade ne start ya be se 1 month ni ekire no na me share me den afi na mpaibo ade ne start ya na me mpaibo na mebo ti ma bompaye na ade ni nyai ti de ma mi wan se me sorry da bi ena ma bi o mo hyehyehye eniama tonton obe na mi hu se sekai ewo ne niama nim
na sekai ne ye dade sekai enti me be na me se ante me pa cha me to sekai bi e wo ye fi a ya na me to sekai ni bi ti me to sekai ni bi no na me de koto me dem ti ade san ya no a me kwade me de sekai ne to me nchen enti me da wa na dwena na ade no start ye na me fa sekai no enti wo sha ase na me hu se ahase na aduru no na me so me de sekai ni esisi dan no ho wow ti me de sekai ni sisi dan no na me start se me kasa se wo ye brema pie be gina se de me gina we na me hu physical na me hu physical enka wo be hu se ni mi nsuro ka me de sekai ni be si utirim na ma pai utirim mienu enti me kasa asa no saada no dodo a na sese obono 5 times na oba obono wa amosa obokosi ya no wa amobiem na ekoye na mo ato aso na musa ose asem we say I say na we say obon paye pa sa nta na akwa asore o bisa masempa na me kwa asore na me ya asore koni na o ya asore koni sa na me nyi Kristo ntum me koni biara na asofo mpempem na shabe nkwam ka kire me se wo ye sofo ye odifo ba na me nyi ntum ti se me sha ase me ka kire wo se ni nko school da enti na me di mi school na me nko ya ni bu me ho abomfia enti wo ka sa asem no cheme se me ho se asofo ikura omukura Bible akese e bi English Bishop books ekrokom chi Bible ni niam ya misumi go school da den na metimi akwa akoken kai sa Bible no enti na mi bu mi wa bomfia se sofo bi ka me se me nya sofo nanso na awurade ma mani so ade hunu ma mi hu niam pa nso na me nyintu enti no enam sa niam ani enti no na me nhyeda mfa me ho ema Kristo okay na me nim Kristo kwa solo ba ba na kwa sorry opunya pem awurade sa me nyamfa me ho ma awurade me koni biara tina obon paye na stla na fekwa na ade ne kwa ye na tesa sa ade ne kra na ehye me drama mpaye ne mi bo eno na di hu to me so ena afa ma me hu se wasa me bo mpaye na no se wa de na ye hu ma de ninya bema na ye hu ma de na hu ma de okoto se kan se o de ebe yesa ko physical no se kan de na be physical ba no se hu ma de wa ya de pa on se eno na me kasa me fa me hu ma Kristo good enti me mpai ba na me bon na ne na me de mo wa na nkọ ba bia tumi bia nim na awurade nyankopon honhom enye dai entaye chiri enti no mi ankasa kra mi hu se ma ba mabu se empai bon ma bo nya adwuma enti afa me de ba honam ani na ma fa se kai se me de betwa ni pakoro se wo ye honhom bai se wo ye nipa bio ompiem la na mi ntwa no se kai okay se na mi gidi se na makoma weji Kristo dia enka me mpa bo no me boy se de neya kampa bo na me boy no kada na me boy enka ya adwuma enti si a ne betwa onkomo no so o hwe kam na ni se obi kwa sorry na se onfa no ma awurade ya de wo fam kakra ya kan wan se makra ne betwa sorry ne so be se odi efutu ma se nipa yo me das efutu a me de be ma mi nua no ma omunnim Kristo nyina ne se so wo kwa sorry na wo ye wadwen se mpabo bi a wanya watali bi a wanya na wo de kwose emeba ne mrantie egu ho ti wo de kwadaada wo ho akire wo ma oni adofo me ka kire se hwe wo yi fa Kristo ne kutaniye asori a wo kono ya wadwen se wo de butaye bi asi wani so se daache onkwaje enwo adwuma na wo yi enya wadwen se wo kwa asori biara ya na metadi ya obima asori kofo sa na meka no fisa wuje awurade tuma na wo ye Kristo ni na sa wunyi ni ntuma wo ya asori koni medi ya obima wo mo papa obi kwa asori sofu mpo wo ye bibi
na sɔfo ka n'anim a wɔsi magya asɔre na wagyae no sɔfo deɛ nhane wankasa na wosie wo nipadua wankasa na wotete wo ho daakye wo nkwagye ho adwuma a woyɛ no ɛno na wasi ano kwan na wo nha asɔre ba bi ana sɔfo bi sɛ asɔre ba bi akasa enti magyae enti misraw saa mmerɛ sɛ na minim Kristo mefaano na mefaani ya enka saa nsɔhwɛ no nka menyɛ dɛ nka menkɔ na mmom na mesom nyame biara na menim ayɛ ka kyerɛ me nanso na memfa nyɛ asɛm ɛno wɔ me deɛ megye sɛ me nsɔhwɛ na yɛ Awurade Nyankopɔn na de saa nsɔhwɛ no de ɛma me sɛdeɛ mede makoma ɛbɛma no ɛfiri sɛ na wɔpɛ sɛ wɔde meyɛ biribi wɔ ne nnwuma ho na mesoso me nsom nti na twa sɛ nneɛma bi fa m'ani so ogyaa me fi sɛ yɛhwɛ yɛn nua Job a Yesu Onyankopɔn gyaa Job ɛma Satan de ne nsa ɛka no ɛmɛ Satan kɔɔ Awurade anim na wɔkɔtoto Job ano no Nyankopɔn gyaa Job ma ne sɛ ɔmfa ne nsa ɛnka no na mmom nipadua de obetumi na ne kra deɛ ɔntumi mfa ne nsa nka no enti Awurade ma kwan sɛ ɔbonsam ɛnsɔ me nhwɛ na mmom me kra deɛ ɔbonsam ntumi mfa ne nsa nka enti sɛ me nua nka deɛ to me no na ɛyɛ wɔwuo obi nya ne sei no wawu nti sɛ wo sum nyame a ɛmfa nkekayɛ bi ankeka ho ɛna we ya yɛ bi sei we ya ka sei sɔfo si sei ɔnso mma sɔfo na wo somma Awurade daakye wo nkwagye ho adwuma ɛna woyɛ nti obi biara a wokɔ asɔre nti yɛse yere wo na som Awurade na daakye Yesu Kristo pie na hinema wa anya yeraba good wafe ubɔ mpaye na ntimi anyi ɛna akɔtɔ sika bɛtɔ dɛmo ti sa ade ne ba dɛmo na de sika ne bɔbɔ ebi ade ne nse bɔbɔ no me de twitwa ade ne sɛ si bi me de twitwa anya adwuma me de sika ne twam se wose o twitwa kakra wasuro nti magyai ndwende sɛ saa na honhom ne kan ti nka obobɔ 5 times obɔ 1 pen ogyai na me wɔ hɔ nti won se me nua onipa timi hye onipa den ema ogye Kristo tum eye pa me wɔ hɔ ene asɔfo bebre na bam mpaibɔ ne niema ansom na me wɔ hɔ na me na bam onya ne ba bi kɔ Awurade mfa ne kransie ye ne yɛfrɛ no panyine kɔ agye ofrofin so asmankama ya me wɔ hɔ na me na ne me maame bɔ na maneɛ sɛ ade a mi wunu na enu nya mi wɔ no me wɔ no makoma bi ba yɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛda me nkyɛn ti makoma ne bɛda me nkyɛn o dɛmo me dɛmo makoma ne bɛda hɔ no ɛna anadwo wɔte saa noise no to wɔte yɛ no ewu bɔ no na maame no ɛhyɛ ase na wamoa na me sime da hɔ na me bɔ mpaeɛ kakra mpaeɛ no deɛ ɛne na me bɔ ya na ma bɔ ti me bɔ mpaeɛ na adeɛ kyeeɛ me pieɛ no ifiri dɛm ope na me hu sɛ maame no ɛbɔ me nana no me maame amane na maame sɛ ti na me bɛyɛ phone sei na kyerɛ sɛ saa me na adidi mu aboro bosumi mienu ti na me bɛyɛ phone sei ɛna me maame sɛ na adɛn na wonka na me sɛ mentu dan ni mu ɛmma Satan fa dan ne da emu ana mɛda yɛkyɛ dan ne media no ti mentu ma ne mfa da enti me kasa no ɛna maame no ɛbɔ wo mama nie wabɔ wo mama nie enti maame no ɛkɔi ɛno na me papa ne me maame ɛsɛ wo mba bɛda dan ne mu na wo ma hwɛ sɛ adeɛ ne bɛba wo mu bɛda hɔ ti wo mu da wa efiri 12 no ɛkɔ me maame deɛ wo na papa deɛ na afa no me so me nai sɛ me rend deɛ ba yɛda wa ne shoe ne ba kaw na me maame ato me sign sɛ wo kan adeɛ no na ɛba no shoe ne ba mpa nti wo beduru hɔ no na me papa so da na sɛ
enam no enema kwasoro kakra enti odu da empoma na chi no ote se be ma bi wo ho ohome wa na aka mpoma na chi wantu ne nan biem ono awansan na chi ono so awankɔnanim ti yesu etaya so se ebi obekɔnanim obekɔnachi ya taya so ama ne bobe se 2 something ya nte na asibi ana ade achi ti ade achi na me ma me ka kyerɛ papa se ade ne ba ya mpa shu na waka ne ba ne beduru ho no na omu se be ma bi e wode ma enti nanti ne ka ho ya nti hwi bio enti ni nyina achi na omu ne de afiri ho na eda sokoso timi na nana me kana sem so wanya baabi kona jakwa age obaye no se bompa ye nsi eja me bo oso mo niye enti me man Psalm 35 fa ho bompa ye Psalm 35 wow verse 1 fa ho bompa ye ena me na nana de ma me na me starte if is a one more Psalm 35 verse 1 na o se Ewurade woni wona woni me ham na woni won so woni me konenku enti mi hyase bossa empire no man fa ni agoro ada wo be yesa ne chesade na kwa 3 months o 3 months enti da me na nanu de sa quotation ne ma me am started the empire ebe pem ne se 2 year se me ye amebiem na nya oba yese de ne mesi amafon a ti se ade na mi hunu no minua na torment ese wani na nsa wo kakire ese wo se waso ti bi na enya adekitu o eba ya ensa no utimi se ase ensa no doso ene ebo no pra ene ebo ena wansa me dan no ebi anka obi betimate na samna na me dan no nse baako nie enti mi hyemfimfin ena samienu nyina obi antim timi ma na te fa sei me na na so te efa ha na chi ha enti wansa na emen so de obi betimate wow me sofai ni na ehyew sa ehyame ho ntimi nka ena ehyame ho we ensema wo kan no se entu obi a wo ka se we de anansesem bi enso an se wo ato no ena onum di sida de siti o enya nansesem ade ani ma wo so te ema me fo papa ade a me bati a na wafie me bati bia na wafie me baneti ana no ho aye so wa ha chese ehu ankasa me ka ni sei die o ni se kakra bi na se ensa na eba inia na eye ni bresem ya de a ehu bibi wo wiase o bibi wo wiase pa o se media ni ade na tena me de mba eboso me miensa abebia nso tam no so ya ayire so a bia 12:10 12:15 ekaseba mani ese kwamisan e wo se eba ma me bobirim na me sorry nyese bia me bobirim sorry na ejai me bobirim na me sorry afempo na eye na kese wow it is a certificate if I say a chona say so say mook kaw na eba ha eba sa na ebe gina wo dan echi no ansa na ensa na ba be if I say sound na sa be wo dem na ha say yes ade no se empabo ne ka dan na echi na e ka wa check akra bi into one say me fa ne say by 12 na ba eba 12 na ayire so 12:10 ansana start wo demo na emle bi baya na eba upia bonten kohwe echiwo se bia de ko ye tie minua ba ma na enya sa akokoduro ni se mekwa abonten akohwe na demo okra na me fo mi wi
na me tisi abonten dia ene anka minim bia de abeto me wow ti se na mitimi se eye honhom bi na aba akire ho nti nya de a ewo se me kohwehwe saa honhom no wa akire ho ti se de am wakora no awose chime ema me yenwunu se de yedi nsuo nwunu bi agu me so wow nti na mintimi nko awose chimi ti nyina se ti na mintimi enko abonten se me kohwehwe ntimi nko ewi ase mu do so mi aba na mi asa me kai kura dana asofu bi bebo ampaye saa dan de wo bo saa ma no kopim 2 o'clock asofu be bomb paye wo dem asem no kura ma se well yes saa de ne ma ne ko bo 2 o'clock and sana me phone da me nchen na me share time and sana etwa okay ni na sa do wani yesa ehu bi nia ya midi mani ehunu de edoso na mo midi bi beka hu bi na me ye akora me wo be yes 8 to 9 years tini ya wo ekura ase ana yete me na be ma ne me na ba opanyine kwa aje na odomiye ntime kasa na mabonidi enti tiase me ma me papa na odomi pa enti odibi ye ne ka akire enti me na babema ketwa ena ewo ho enti no obi abo nim se ono so ye na chiri banema so no ya me wofa ene ye wa akurase ti ye wa na papa bia ne kura eben ye de no kakra moche kakra de ena papa ni free papa no so obekọ wuo no na me na ba ato nsa enti obeto nsa ni bi ena wontua ne ka wontua enti ma me na ba no ya akasa e ma omo ya aka okay ti wala me na mse ni pass masi papa we wawu enti da se ye kọ na yie ena omo ba afie ti omo ba afie no na aka me ne me wafa no ena wo mosini abe me bi oye na danfo eka no ti omo ese akura ne de ban nia ne de age ho ban ena baabi ebu na me wafa ne se okotwa dua wo mura maba abesi ban na onse kane no na empanyimfo sore o muso eja bi efe ni nkuku eja nkukua omo sore ni aso ni fie mfimfin sa ti nkola wodemo na mote ho ye toto menkenjo ye toto bolojo eja wunya wawuro fua bia na odi aka ho sari na o he me kura so aye ebuo bi sai nyame abodi ebuo bi ye di sisi buchia okay eno na ma na omo ya dokono ni sisi aya na omo di akesi bi enti no na me na ba akope bi ti omo di siwa miensa na ayese bi yesi buchia na omo di jano akakraka be yese ni de awurawuram na yaso ti se eja ne de o yeso ma de eche si yenhya da se di nsu adum na enum yeso ne sa ma ade eche ansa ne se eja no adum enti sa eja no ena mete ho mitija no wa mafia misumisa na mepe ya dia pa no kwasem kakra bi na mafia mitija no no fa no krama baketua be sei krama no damanim na mi woni masi mitrase ti sakrama no fra bonten na baaye se na wadamanim ho sa ne de man said de mo sakrama no wojira manim wo po we krama no pa no watiem no I said the water who no krama no me so mafia me ho punti na me nhwa de krama na ye ti krama na ye sa kere na fe de me peja mani na me ye se so kura wo ha adwene dodo ti me hwa krama no na krama na twinimu abe eja no e wo sa ne che se efesi me krama ni twinimu sei na oko toilet na ochunso no
Aba na kraman na wuda ho. Abona kraman na wu. Wa wu ho ha. Muni abona eso ne tifi. Ya ne na tifi a onyale. Bibia ni wa aye no onyale enye hwe. Na kraman na wu ho. Nta na so unhu bibia. Nwuro wi fi sa kraman wa manim se enti. Manim se na ya bonten kwan so edantintin so se ya. Enti kraman na mehwa no. Ti mehwa me se ade na ma bɔ me wafani di ade na ne kraman ya wi. Na me kan sa. Ti me kan sa na me pagya mani ahwɛ abonten kwan na no. Me pagya mani na papa no so wawu ni minim no. Minni ne pa. Oyo obi a sorry. Ompampa bo hye. Tembia na tale gu no ko. Na wa hye wa green ka white. Enti na ni t-shirt ni red. Na t-shirt ni gu no ko. Na on shampa bo. Na wa green ka white no na. Ehye no. Na papa no ejina ho. Na ohwe me. Na meseme hwe no. Na wo hwe me. Na meseme hwe no. Ene emi ni aba ma wo hwe me kyere. To hwe me kom na sa me na maye bibi bia mi nunu ne me wo bi sa. Enti wana mi sha se metiam. Na mi tiam fra me wafa no. Me wafa no so kwa akiri. Na ba bi okọ ne ya menam ene ye wo be poso. Ti mi tiam sa no. Na me wafa no so ate no wa jisu wa akiri wo. Ekrana se wo. Ekrana se wo. Ti me wafa no jesu sa no. Ewana papa no efa edan no echisei. Na ye toilet kwan. To ofa na mesoso ya wo mi ame be ni nyina no. Ni be hu se dan no ba akode ebubu saa na ne pono na dan no de ewo ho. Nti ehwa no hwa wa wu na bonten. Ye papa ne saa na wafa ho. Na mfano saa na ona toilet kwan so no okọ. Ti ancha na me wafa ni dimirika no wabai. Me ba ofa ni dimirika bai. Me bo ama ohuru papa no. Na otesen na wasesa na ohunu sen mi mom dia papa ne mi hu ne se otiase na se de wo ba ye ho sa na mi hu no nanso na mate se wawudi minim se wawu na ohia wote na di be sen ohia woni de on se wawu ama first pa na obi wu a yamfane nkoshe fridge ebi kura wawu ni yasie no na yasie na wie no na ya shada ye de be ye yi nti senka metumi kwa nka memfa no se wawu be se bia 3 weeks 2 weeks okay isa sam na nche na ya ye yi na mframa bia nso amman fa ho se bia na nwunu frama bia na ohun se man no de ni de mi hu se wo ye obi a wawu o ya saman na wabegina ti sama tesa wawu mi na na makra se ye kwa yi na se wogina ho a mi hu se oye saman na samnes minim se obi e kase wawu a saman nti ne e kase obi kura wu na metia na kwada kura akura na misuru se saman be ba bechemi nti mi hu se oye saman e na wogina ho oba okasa ho kwankasa me ho ohwe sa ohwe me sa kama ni wu ya me pagya mani hwe on ohwe me sa na musume hwe ne sa na oda na ni nti bra me tia mo fra me wafa no oda na ni koyi hai to pa ba di ne sie ti me wafa de ba ni de na kire se ma ye obi amaye mre ti me wafa ne ba ya na odi nsuo be hohoro mani ana wasiye ntime na ha yan sorry na yanko na me wafa no oyobi a we nyansafo ye abra me born amane no o se kanwane tu na bia me de wo kono de me come of akwa was me nka kanwane tu enti bra me na nanom free ye ne baaya no omo baaya no ka kira ne se obo mamane ana o mu se mumia manukom na asem no ehu ana hombone amfa ye hu enwuram nti saman ehu wiase wow the kraman de yes am fa no ko kraman de ofa no kotutu from baby de mo fene sen ona mo ntredin kraman no wodi na kraman de
Okramani din ache. Na so bia okramani na so na ache. Ono friend na bibi. Ache. Okay, ntino the time o fa ne buy no na uchichi mu tie ne mo no so mu se sa bibi se na aba so no mo. Ne no kasa na okasa buda wakama. Ana se eche ansa na buti mega sa wo fa. No afa be no di nsuo be horo manim. Okay. Ema me hu sane mi ansa na obi samedie mehu ma me to asikire to anu so ehu bo no na ekura na se so yankwa na yete ho nti ye na ose ye ntimi na ho ti anapa na no fa me ko me wo fa na ekura ase. Okay. Na ne kasa na wo kase den ta na wo fa ho mawrade asa ade no hante wo no ene no do ho mawrade ho enu ya be ma ene awrade nyankopon wa ye bi amami. Erade asesa tebia na mewo na me ka bibi se na me ye asorikoni na nenso menye asorikoni enne de minim se erade nyankopon o woni ma wayi wo na mesra ne se mehwe dwumadi a medie yemfa no emu aten nanso mesra ne se onfa menka ne ma no ti se mehwe tebia na mewo Sade na mi site eni nena na mi hu se Awurade de nsa kamiama abrabo no asesa ene ya me na wo kasai me yo sofo okay na mutu mu so te sen we obi a to no na ni obi a meto nwom kakra o intimi nkan se bebe meto nwom kakra odumo nya me de adomo nti sa me ya dwuntuni me de me nwom bi kura abeba abonten ba chan wetini amma ye kakra enu kakra yes na so kai bia amma kakra kai bia me mati me mobi Sametena se na mi yedi na me dwendwera de kase ye wo Yesu na mawudi no so na ma she wenu nyamda na mawudi no so Yesu 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 asabari me Yesu akatache Yesu obimpone Yesu na mawudi no so Yesu wow na no me ni sikakra ya me social pa amen obo on ma me ni mutumbo o ti nyanda yesumu obo mo ti ya wo ya ade ana aba o no no e ana ba ti e da simi abema media me nwom die enye daye na meso ena enye obi na trauma ni na media ne ye adansi die bia nyankopon edema me ena me die nwom netinase na me hwene etoto mi wa abrabom ye mafam firi me mafrase ebedu mi mpanyin fie so na me hwene die Awurade nyankopon ayame na nka bonsam pesenka ebi kura me ntiase na Awurade agye me amane a me fam yina manu na mesra me ka omanya yarefo bi anadem na me da sotiase ewa ahoden ntina me to nyom se me tenase na me yekom na me yedia na me dwendwene Awurade nyankopon ne kase yahu wow efise me wese Awurade woso na okron Muni abandi se basa na obi ya na trauma wana se obi ya trauma wana se bia basa na asemi no abosi obi an trauma me trauma de o mitiri e patani mitim na me trauma no se me no ti edi nkomo na won konkron di bia makoma se me mfanya nwuma me de ba nwuna nwum no se me yire mfida
me kai se 2016 me de me nwom bi ba bonten na me tsena ase na samira ne de na ensesaye na eba na Kristo somo no na apa enti me ya nwom bi me te ho na me hu abraboda da na me wom na me hwe ena abrabo no na asesa na me de makoma adi awurade atua enti me ya hu nwom bi me tsena ase